Batman! Oh, hello guys. Good morning. Ito na po ang third training ni Batman. Panoorin nyo guys kung gaano na siya kalupit ha. Ito. Wala akong hawak na baso yung ginagamit ko. Ito, kamay ko lang. Parang magnet to guys. Tingnan nyo ha. Sasama sa akin yan. Batman! Ah! Come on! Batman! Panoorin nyo lang guys kung gaano na kalupit to. Batman! Oh, di ba guys? Oh, parang magnet yung kamay ko guys. Oh, oh. Oh, di ba? Oh, wala pong tali yan ha. Kumpleto yung pakpak. Oh, tingnan nyo guys. Batman! Isang tawag lang, di ba? Ang lupit na niya, oh. Batman! Oh, di ba guys? Oh, Batman! Oh, panoorin nyo yan guys kung gaano kalupit si Batman. Oh, Batman! Oh, di ba? Kamay ko lang yan guys ha. Oh, Batman! Batman! Oh, di ba? Oh, mas maganda to guys kung sa maluwag. Oh, ito. Panoorin nyo dito ha. Lalayo ako. Huwag ka muna. Stay ka muna dyan. Stay. Stay. Behave. Behave. Behave ka muna dyan. So, guys. Batman! Woo! Sobra. Batman! Come on. Batman! Oh. Diba guys? Ayos po ba? Kita nyo po ba si Batman kung gaano kagaling? Ayan o, kinakain ko muna. O, ito. Batman! Batman! O. Batman! O, diba guys? Hanggang dito na lang po. Abangan nyo pa po yung training natin kay Batman. Bye-bye!